हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज न्यू वीडियो को स्वागत। आज हूँ आमर जय हिंद नुह आज हूँ मेली उपास जहाँकि विश्व पणा संक्रांति दिवस रे पालन करा जाए। काली संक्रांति आज हूँ आमर मेली उपास। आज उपास रही पूरा भक्तर सहित ठाकुर पाक जाए से गाधे पाधे बिना खाइबार आज बही मोर बिना खाई पीकी बही उपास बही लिसिन तार बसिकी कार्यकलाप चल माने मोबाइल देखिस। आज जेहेतु पणा संक्रांति प्रथम दिन आज आम मंगलाठी सब पूजा पर्व अच्छी। आज हूँ सब प्रत्येक ओडिया घर आज पर्व तेणुक आज माँ मंगला मंदिर में आज पूजा अनुष्ठित। प्रत्येक माँ मंगला पूजा आज मेली उपास आज सबकि पूजा विधि आज हो जाए। काली झाम जात्रा हुए आज तो जेहेतु उपास तेणुक आज पर्वपर्वाणी सबकि आपण मानक देखा मिल आम गाँ विश्वनाथपुर माँ मंगला मंदिर में कार्यक्रम कौन होमती कौन पूजा प्रोग्राम हुए आज स्टार्ट। आज काली 2 दिन पर्यंत मोर 2-3टा वीडियो आसो निश्चय देखिए। चलो आज आम परंपरा केमती कौन आज आरंभ करिया। आज आम ब्लॉग रे आज आम परंपरा देखिया। चलो पदा को जा कार्यक्रम कौन आम घर चली देखिया लिखनिया। आज तो पूरा प्रबल खरा खरार मौसम बहुत पवन सिली होची। कौन हाँ पोटलटा कौड़े आसो पोटल किलो 200 टका तो पोटल किए देव ना आउ गोटाए दिन पनीर न पोटल न खाइले पुष्टि सारा कमी जीव ना बीट जवानी भाई न खाली ये आनी काजू खेलन बीट आनी मन कोइला कोन बाजो माजी मिक्स पनीर कर दबा आ डालमा कर दबा फटा कर दबा हां एपटे हमर रोसई बास चली कोन परिया कटा चली भात साडे बसी भात हो गले ओ सॉरी भात सपटे है रेडी ए परिया कटा चलती डालमा डालमा सइले तापर कार्यक्रम कौन करिया जेहेतु रोसई हेले भी किसी करें जेहेतु पूजा पर्व न हो किसी तेणुक आज पूजा पर्व सर कौन हम पर चलती मुझे मार्केट करके आसे सामग्री नहीं कि देखिया। आज एत बड़ दिन रे गोटे पिलार मन दुख खास कर माँ जो मन दुख कहीं मन दुख पचार कारण माँ झोंकर टीवी डब्बा कौन से गीतटा बोल दिलु आंटी को टीवी डब्बा आंटी को मोबाइल डब्बा रिचार्ज सर जाइए माँ जोगर टीवी डब्बा से मन दुख बस तरबुज खाऊंती टीवीटा मोबाइल टा डब्बा रिचार्ज सर जाइए तेणुक मन दुख माँ जोगर आज एडा बड़ मेली उपास रिचार्ज खत्म आउ इंस्टा फिस्टा जहाँ करता करना आम तो से परिया कटा चलती कटा सरू ना कौन एमती आइटम हम जे पटा 2 घंटा चली सरू ना आमर तो जेहेतु पूजा पर्व है पूजा टाइम है बही बस मोबाइल के से गाँ बुले ना गाँ बुले ठाकुर तापर 12टा 1 बेलू भोग नहीं जी पूजा सारिकी आसिले गाँ खिया पिया हौ आसी ना आसी सारूँ आम कार्यक्रम कर चलो।
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ରୋଷେଇଆଙ୍କର ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରୋଷେଇ ପରିବା କଟାକଟି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସରିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସାଧା ବାରିଟା ଆଜି ଆମର ନେଳି ଉପାସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ପନିର ଟିକେ ଆସିଛି। ପନିର ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ଆମର। ପନିର ପାଇଁ ଏବେ ଛଣାଛଣି ଚଲେଇଛି। କୋବି ପରିବା ସବୁ ଛାଣୁଛି। ଛାଣି ସାରିଲେ ତାପରେ କରିବ ମିକ୍ସ ପନିର। ପନିର ବି ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖେଇଦେବି ଟିକେ। ଛାଣିକି ପାଣିରେ ପକେଇକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। କାଲି ଆଜି ଆମର ହେବ ମିକ୍ସ ପନିର। ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଆଜ୍ଞା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଦହି ସାଲାଡ଼ କରିଦେବା। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥରକ ଆମର 12ଟା ବାଜିକି 12:30 ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। 12:30 ବାଜିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଭୋଗ ଫୋଗ ରେଡ଼ି କରିବା। ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ଆସିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାନା ନା ଭୋଗ ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଭୋଗ ଫୋଗ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି, ବାପ ଯାକ ମିଶିକି ସବୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ସଜାସଜୁଡ଼ି କରିବା ତାପରେ ଯିବା। ଥାଳି ଧୋଇଛୁ? ଥାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଆ ହେଇନି। ସେ ଥାଳିରେ କଣ ଅଛି? ଯା ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କର ଦିଆ। ଏତିକି ରଖିକି ନବ ପଣା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦବ। ଏଇ ଥାଳିଟା ଘୋରି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଥାଳି ଆଣେ। ହଁ ସେଇଥିରେ ଭୋଗନି, ଆଉ ଏଥିରେ ସେଥିରେ କରନି। ଭୋଗ ଗାଣ୍ଡି ଆମ ଥାଳି ଗାଣ୍ଡିରେ ଏଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଆଣେ। ଆମେ ଚକଟି ଦେବା ନା ସେ ଚକଟିବେ? ସେମାନେ ଚକଟିବେ, ଆମେ ସିଏ ବି ଚକଟିବେନି ତ। ସିଏ ଚକଟିବେ, ସେ ଭୋଗ କରିବେନି। ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଇଏ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଶୁଖିଲା କରି। ତମେ ଜାଣିଛ ତ, ମୁଁ କଣ ଯାଇନି ଠାକୁର ପୂଜା। ହଉ ଆମେ ଏଇଠି ଖେଳ କରିଦେବା, ଚକଟି ଦେବା। ତମେ କେମିତି ଚକଟିବେ? ସେ ଭୋଗ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଲା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଦାଦି ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଲେ ତାପରେ ପନିକିରେ କଟା ହବନି, ଛୁରୀରେ କଟା ହବ। ଯା ଦାଣ୍ଡିକି ଦେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଚୁନା ସବୁ ଚୁନା ଦେଇଦେଲୁ। ରଖିଥିବ ଦିଟା ନା କଣ? ଲିକୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସେଟାକୁ ଏତେ ଫୁଲ କରିଦେଲେ ନବ କେମିତି? ଅଳପ ରଖିଥାନ୍ତେ ନା ଫୁଲ କଲେ। ମଙ୍ଗଳା ଆଟେ ଯୋଉ ଗଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲାଣି। ଗଲେ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ। କିଛି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦୀପ ଧରିବିନି, ଡାଡି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଚାଲୋ ଦେଖେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ହଉ ଏବେ ଆମର ମାନେ ଭୋଗ ବାଗ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ। ପୂଜା କରିକି ଆସିବା। ଏଇଠି ଆମର ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଚାଲ। ମନ କରି କହିବ ନୁହଁ, ଆ ଭିତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟଟା ଅଛି, କହିକି ଦବ, ସେମିତି ଥୋଇଦବନି। କିଛି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସୁଟ୍ କରିବନି।
ଏଇନା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରି କରି ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ନା ନା ଶାଢ଼ୀ ଯାକ ସେଇଆ କିଛି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ତୋ କହୁଣରେ ନାଣ୍ଡୁ ଆଯିବା ଆ ଧାଡ଼ିର ସୁଟିଂ ସନ୍ଧି तो कहूँरे काम है କିଛି ତ ଅଭାବ तो कहूँरे काम है କିଛି ତ ଘଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଲୁଗା ଆଉ ସଫାଇ ସବୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଯାଚିଥିଲେ କଣ तो कहूँरे मोदी तो चलू ଆସିଗଲୁ ବାପ ଝିଅ ଯାକ ମିଶିକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେହେତୁ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଆଜି ପଣା ମେଳି ଉପାସରେ ଆଜି ବାପ ଝିଅ ଯାକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଠୁ ଆସିଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଭୋଗ ଦେଇକି ଏବେ ବାହାରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଠି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପଦାରେ ବସିକି ବାପ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶାଗ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝଉଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ସିଝିଗଲା ଅଧିକା ଭୋକରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଲାଣି କାମରେ ତମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିଯାଉଛି ଆମେ କାମ କରିବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆମ କେମିତି ଲାଗୁନି କଟା ଦେଇଦେବି ଆଖବାରେ କରିଦେବି ଆଖବାରେ କରିଦେବି ଏ ବାରି ଆଡ଼ିକି ଦେ ସବୁ ଜାଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ରାତିକି ଦେବନି ଏକାଥରେ ବସି ପଡ଼